Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas sam odlučila isprobati jedan trik koji sam odavno vidjela na internetu. Znači radi se o čišćenju pećnice. Vjerojatno i vama kao i meni to, ajme meni, znači uopće odlučiti se na to, a kamoli čistit. I sva ta sredstva koja koristim koje sam koristila za čišćenje pećnice, ostavljaju dugo taj miris, mora se ispirati 100 puta, meni je to užas. Znači ja ne želim u svojoj pećnici osjetiti nikakav miris van hrane. Tako da odlučila sam se isprobati ovaj trik sa vodom, sodom, bikarbonom i octom i ja se nadam da će to ispast super i da više neću morati kupiti nikad nikakvo sredstvo. Vidjela sam nekoliko načina na internetu kako to ljudi rade, ali meni je jedan posebno zapeja za oko jer mislim da bi on mogao više funkcionirati nego samo namočiti sa sodom, bikarbonom i vodom. Tako da, evo pogledajte kako je to išlo. Evo ja sam tu pripremila 3 posude sa sodom, bikarbonom, vodom i alkoholnim octom. I ovdje sam pripremila još rukavice i vatrostalnu posudu. Koristila sam ove male sode, ali na kraju sam skontala da mi treba više nego što sam ja kupila. U ovu posudu sam stavila vodu i u ovu zadnju sam stavila alkoholni ocat. I sad ću to sve skupa pomiješati u ovu vatrostalnu posudu. Dok sam dodala alkoholni ocat, vidite kako je odmah to sve počelo kipiti doslovno unutra. To sam sve pomiješala i sad slijedi taj korak da ćemo cijelu pećnicu iznutra, osim grijača naravno, natapkat sa tom smjesom. Međutim, meni je ta smjesa ispala onako prevodenasta. Ovdje možete vidjeti da je pećnica doslovno katastrofalna. Zadnji par puta kad sam radila burek, to je sve doslovno kipilo dole, jer nemam više duboku posudu nego samo plitku, tako da dosta mi se toga iscidi vanka. Pod hitno ću morat uzeti jednu duboku. Imala sam je, ali kako sam promijenila pećnicu, više mi ne može stati unutra. I sad kao što vidite, ja krećem cijelu pećnicu natapkat s ovim i ovdje se isto vidi kako je meni to baš prevodenasto ispalo. Treba biti kao gusta pasta, ali u ovom momentu nisam više imala sode, bikarbone, tako da nisam mogla ispraviti stvar. Kad sam sve natapkala sa smjesom, ostavila sam ovu vatrostalnu posudu u pećnici u kojoj je ostalo još te smjese. I sad ću upaliti pećnicu na 100 stupnjeva i ostavit ću nekih 45 minuta. Ovaj način čišćenja sam našla negdje na internetu, ali ne sjećam se di. Bile su još neke fore kao posud sodu, bikarbonu i onda samo poštrcat sa octom i ostaviti da stoji ili ribat odmah. Neki ostave baš dosta sati tu sodu, bikarbonu i ocat i eventualno vodu, ali meni se ova opcija činila nekako najprimamljivija. I evo 45 minuta je isteklo. Na tom videu što sam gledala, poslije tih 45 minuta tip je doslovno samo kao manija krpom i to se sve skinilo. Ne vjerujem baš da će ispast tako, ali evo. Ne znam jel dobro vidite na snimci kako ja ovo brišem. Sva ova područja gdje je bila baš velika masnoća, soda se kao uhvatila za njih i vidite kako se to jednostavno skida znači. Ja ovdje nisam nikakvu veliku silu primijenila i dapače bilo mi još teže jer držim mobitel u jednoj ruci dok snimam. Možete vidjeti kako ovi veći smeđi komadi gdje se ta soda zakačila kako otpadaju bez ikakvog problema. Evo ja dok vidim ovo ja sam već zadovoljna. Ovo mi daje nadu da neću morati koristiti ona pusta smrdljiva sredstva koja su sigurno štetna i za zdravlje. Samo sljedeći put moram definitivno staviti više sode jer ovo moje je više bilo ko tekućina nego ko pasta. Šta se tiče ove metode, moj minus je za sad jedino ovaj nered koji stvara. Vidite ove sve otpadke, tako da imat ću sigurno posla za kupiti sve to.
Ja ću vam sad ubaciti i kratki klip što sam snimila tu pastu sljedeći put kad sam radila, tako da možete vidjeti kako bi to trebalo u biti izgledat. Na isti način sam očistila i staklo. I evo, to je ta pasta sljedeći put kad sam čistila pećnicu. To već sad bolje izgleda, ono moje prije je bila voda. Na isti način kao sa pećnicom što sam napravila, to sam napravila i s ovim pločama za kuhanje i moram reći da sam stvarno zadovoljna što se toga tiče. Je da izgleda malo neuredno, ali isplati se. Znači, ovo je snimka drugog puta kad sam radila sa normalnom pastom. I evo vidite, ovo je znači prvi put kad sam radila s onom što je bila više kao tekućina, ali ja sam skroz zadovoljna, znači meni se skoro sve diglo, ne znam, vidjet ćete sad kad približim, ostalo je malo tih tragova, mogla sam ja to još malo bolje izribati, ali da vam pravo kažem, nije me bila volja. Sve u svemu, ja sam stvarno zadovoljna svom metodom čišćenja i definitivno prelazim na nju, odustajem od svih onih raznih preparata za čišćenje. Mana mi je ta jedino što ima pustih onih grudica bude po toj pećnici, tako da dok vi to sve skupite i to, ali što se mene tiče, meni vridi truda. Nadam se da vam se video sviđa i vidimo se u sljedećem.